इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर में रस्म इजरा प्रोग्राम मुनक्किद। शहर ए बीजापुर की मशहूर अंजुमन डिग्री कॉलेज के इहाते में मौजूद अल्लामा इकबाल हॉल में अंजुमन इस्लाम बीजापुर के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन पीरज़ादे हुसैनी हाशमी के सदारत में रस्म इजरा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर के शोबाए उर्दू के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल खादर फारूकी, इनकी किताब अमेरिका में गुलदस्ताए अदब और अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर के शोबाए उर्दू के सदर डॉक्टर सैयद अली मुल्ला हुसैनी की किताब नक़्द व नज़र का इजरा अंजुमन इस्लाम बीजापुर के प्रेसिडेंट सैयद शाह महमूद पीरा पीरज़ादे हुसैनी हाशमी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर हमीद सहरवर्दी को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी मुंबई की जानिब से मिर्ज़ा गालिब कौमी अवार्ड मिलने के मसरत में इन्हें तहनियात पेश की गई। इस रस्म इजरा प्रोग्राम में बीजापुर के फर्स्ट मेयर अंजुमन बीएड कॉलेज के चेयरमैन सज्जादे पीरा मुशरिफ, सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर मेंबर सिंडिकेट वुमेन्स यूनिवर्सिटी बीजापुर जनाब रफ़ी भंडारी, अंजुमन आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एएन चट्टरकी, अंजुमन डिग्री कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर अब्दुल रहमान नासिर, महाराष्ट्र लातूर के प्रोफेसर काजी शकीलुद्दीन, शहर के मौजूद शख्सियात के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स रहे मौजूद। उसके बाद बीबी तस्मिया फात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश रहमानिर रहीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं चोलियां सबकी। सर इधर देखिए, सर सामने देखिए। फूल दिल की हर एक बात समझते हैं, ये फूल दिल की हर एक बात समझते हैं, खुलूस से आशना हर एक जज्बात समझते हैं। इसी तहजीब की पैरवी मोहतरम मुक़ाम आले जनाब ही की जुस्तजू में है, ये मोहब्बतें खुलूस ही के रंग व बू में हैं। आप आ गए तो बज़्म में खुशबू सी आ गई, कितने गुलाब और अभी गुफ्तगू में हैं। किस तरह बढ़ाई जाए, बड़ा है जिसमें हौसला है तूफान से टकराने का, बढ़ के वो तूफान का रास्ता रोक देता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर सैयद अली मुल्ला हुसैनी फारूकी, साबिक सदर उर्दू अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर, जनाब रफ़ी भंडारी साहब रिपोर्टर, जनाब डॉक्टर अली मुल्ला हुसैनी
صدر شعبہ اردو کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انجمن ڈگری کالج کے علامہ اقبال ہال میں ہمارے پروفیسر علیم اللہ حسینی صاحب کی اور ہمارے پروفیسر عبدالقادر فاروقی صاحب کی ان دونوں کے کتاب کا اجرا تھا جو سید محمود حسینی صاحب ہاشمی قبلہ پریزیڈنٹ انجمن اسلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے. اور میں فاروقی صاحب کو اور ہمارے پروفیسر علیم اللہ صاحب کو دونوں کو اپنے دل کی گہرائی سے اپنی جانب سے اور انجمن کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم. میں سید زین العابدین ہاشمی وائس پریزیڈنٹ انجمن اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آج جو کتاب کی رسم اجرا ہے یہ میری دوسری کتاب ہے جس کو قومی کونسل نیشنل کونسل پروموشن آف اردو لینگویج نیو دلی نے شائع کیا ہے. ان کے مالی تعاون سے شائع ہوا. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے شائع ہوئی ہے. اور اس کتاب کا جو افتتاح ہوا ہے تقدس مآب حضرت سید شاہ محمود پیراں حسینی ہاشمی صدر انجمن اسلام وہ چیئرمین گورننگ کونسل کے مقدس ہاتھوں سے ہوا. اور اس اجلاس کی صدارت شہزادہ ہاشم پیر رحمت و رضوان تقدس مآب حضرت سید شاہ زین العابدین حسینی الہاشمی پیرزادے نائب صدر انجمن اسلام نے فرمائی. اور ایک کتاب اردو کے مایہ ناز ادیب نقاد محقق پروفیسر عبدالقادر فاروقی صاحب کی تھی. وہ مقالات فاروقی اس کا بھی رسم اجرا تقدس مآب حضرت سید شاہ محمود پیراں حسینی الہاشمی چیئرمین انجمن اسلام و چیئرمین گورننگ کونسل کے ہاتھوں سے ہوا. اس کتاب میں تاریخی ادبی تہذیبی مضامین شامل ہیں. اس میں خاص طور پر جو مقالے پڑھے گئے تھے نیشنل انٹرنیشنل سیمیناروں میں اس کو کتابی شکل دی گئی. اور یہ کتاب واحد کتاب ہے. کرناٹک میں قومی کونسل سے 3 لوگوں کا سلیکشن ہوا ہے جس میں مجھ جیسے ناچیز کی اس کتاب کو بھی سلیکشن میں شامل کیا گیا ہے. اس لیے میں قومی کونسل کے صدر اور اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر میں ہمارے ٹی وی چینلز کے تمام اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف فرما رہے اور اس اجلاس کو کامیاب کیا. سر اس میں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس میں اخلاقی ادبی پروگرام ہے جس میں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. شکریہ. السلام علیکم. محبان اردو بیجاپور کے سامعین اور بیجاپور سمائے بی نیوز ان کے جو خدمات ہیں وہ صرف بیجاپور تک محدود نہیں ہیں. نیو یارک میں بھی ہر روز میں ان چینل کو سنتا ہوں اور میری فیملی بھی سنتی ہے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے یا امریکہ کا تعلق ہے یا یہاں کا تعلق ہے آپ جو بھی سوال پوچھیں گے تو وہ مناسب ہوگا کہ میں جواب دے سکوں. جی اردو کے حالات آپ جانتے ہیں کہ اردو کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے. اردو کی فروغ و اشاعت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری نظر میں اردو ہماری مادری زبان ہے. اردو کو کوئی باہر والے نہیں دبا رہے بلکہ ہم خود اپنی مادری زبان سے نفرت کر رہے ہیں. مادری زبان یعنی ماں کی زبان. ماں کی زبان کو نفرت کرنا خود اپنی ماں کو نفرت کرنا ہے. جو اپنی مادری زبان کی قدر نہیں کر سکتا وہ کبھی کہے ترقی نہیں کر سکتا. ترقی پیسوں سے نہیں ہوتی ہے. ترقی انسان کی تہذیب اور اس کی مادری زبان سے ہوتی ہے. یہ ضروری ہے کہ آج ہماری تہذیب زوال پرست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں نفرت پیدا کیے اور بیرونی زبان کو ہم اپنی ترقی کا ذریعہ بنائے ہیں. یہ غلط چیز ہے. میں امریکہ میں قریباً 30 سال سے ہوں. ایسے کوئی بات نہیں. اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ صرف انگریزی 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 یہ بھی سوچ غلط ہے میری نظر میں. کیونکہ جہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی
वहीं पर ही अंग्रेज़ी है। अगर आप जर्मनी जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, रशिया जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, चाइना जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, फ्रांस जाएं तो अंग्रेज़ी नहीं है। तो फिर ये बताइए कि सिर्फ हम अंग्रेज़ी पर ही रहेंगे तो हम न चाइना जा सकेंगे, न रशिया जा सकेंगे, न फ्रांस जा सकेंगे। हाँ, अंग्रेज़ी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी तहज़ीब को बचाना ज़रूरी है, और तहज़ीब उसी वक्त बच सकती है जिस तहज़ीब की ज़बान को हम अपनाए हैं। मादरी ज़बान हमारी तहज़ीब की बका की मादरी ज़बान है। ये ज़रूरी है कि मादरी ज़बान को हम कायम रखें। कम से कम मैट्रिक तक, कम से कम 7वीं या 8वीं तक उर्दू ज़बान में उर्दू की मीडियम होना ज़रूरी है। एक अमेरिका में क्या है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ये बात साबित हो चुकी है, जो बच्चा इब्तदाई तालीम अपनी मादरी ज़बान में शुरू करता है, वही बच्चा सबसे आला और सबसे कायम होता है। चूँकि हमारे जहन में क्या है कि भाई कि हमें रोज़ी रोटी है, ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ताला रोटी देने वाला है। आज गौर करें कि बीजापुर के लिहाज से कई लोग अपनी मादरी ज़बान छोड़कर अंग्रेज़ी ज़बान को अपनाएं, तो बताइए कि कितने लोग खुश हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग दौलतमंद हैं, गिने चुने ही हैं। अल्लाह ताला हमारा इंतखाब करता है, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को टीचर बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। अल्लाह ताला जिसको रिज़्क़ देना है उतना ही देता है। मगर अल्लाह ताला ये, जब हम चले जाएंगे दुनिया से, तो अल्लाह ताला के सामने ये क्वेश्चन रहेगा, जो तुम अपनी माँ की ज़बान से सीखे थे, उस ज़बान से जो तहज़ीब तुम्हें बनी थी, और उस ज़बान की तहज़ीब के लिए तुम्हारी खिदमत क्या थे, और क्यों तुम उस तहज़ीब को ख़त्म किया। ये बड़ा सवाल है। सर, उर्दू ज़बान सिर्फ शेर व शायरी तक ही महदूद रह चुकी है। ये भी सोचना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। उर्दू ज़बान शेर व शायरी तक नहीं है। उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, घर की ज़बान है, और जब तक हम घर की ज़बान से आगे नहीं बढ़ेंगे, न शेर कह सकेंगे, न राइट्स कर सकेंगे। शेर व शायरी का ताल्लुक़ अदब से है। अदब उस वक्त कायम रहेगा जबकि अदब में तहज़ीब हो। तहज़ीब उस वक्त कायम रहेगी जबकि तुम्हारी मादरी ज़बान से वो तहज़ीब हो। मेरा कहना ये है कि शेर व शायरी या नसर व निगारी एक अदब का हिस्सा है, मगर मुकम्मल अदब नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उर्दू को क्या है? मुझे मालूम नहीं है कि इंडिया में क्या है। हुकूमत की जो भी पॉलिसी है, हम ये सोचना कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ बैठे जगह दे दे, उर्दू को हमें तश्तरी में रख कर दे दे, ये सोचना गलत है। उर्दू जितना हम ले लेंगे, उर्दू के लिए हम फ़ाइट करेंगे। तो देखिए, अगर हर एक की मादरी ज़बान में तालीम हो तो हुकूमत भी मजबूर हो जाती है कि मादरी ज़बान में उसकी तालीम हो। मगर हमारी कौम में एक गलत फहमी है, या कुछ ये है कि कम फहमी कम अक्ली समझता हूँ कि हम समझते हैं कि क्या है, हम बिल्कुल मारे गए हैं, हम पर जुल्म होता है। मगर ये जुल्म सहना भी एक हम खुद जालिम बन जाते हैं। जुल्म सहना भी एक जालिम बन जाना है, बल्कि जुल्म सहने के बजाय हम ये सोचें कि हम अपनी कौम के लिए, अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं। आज आपकी जो किताब का इज़्ज़ा है उसके बारे में मेरी हकीकत क्या है, एक नई किताब जो फारूकी मकालात जो ऑन द वे है, लेट हो गई, उसमें मैं आपको देता हूँ। उसमें तमाम चीज़ें क्या है, कुरान के हवाले से पेश किया हूँ। उसमें ये भी बयान किया हूँ कि कुरान के ज़रिए से मादरी ज़बान की क्या अहमियत है। वो किताब आने के बाद आप दे दूँगा। और दूसरी बात कि वो किताब लेट होने की वजह से अली मुल्ला सर, डॉक्टर अली मुल्ला सर ये किताब को क्या है उसको रिप्लेस की हैं। इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। अमेरिका में गुलदस्ता अदब में अभी मैंने एक शेर देखा कि मैं कौन हूँ तो खुद में उतर कर नहीं देखा, आँखों ने तेरी मुझको समझ कर नहीं देखा। क्या देखिए शेर में क्या ढूंढे आप, मैं खुद कौन हूँ। पहले अगर इसका सवाल आप ढूंढेंगे
تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ میں کون ہوں ان کے بجائے آپ کون ہیں یہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے زوال کی حالت ہے۔ آج ہر ہماری قوم کا انسان یہ سوچے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر یہ رہے تو سامنے والا بھی کیا ہے کمزور پڑ جائے گا۔ ہمارے میں ایک طرح کا خوف ہے، ایک طرح کا مایوسی ہے، ایک طرح کی مجبوری ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو دنیا کی نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس نعمت کا استعمال اگر ہم صحیح نہ کریں گے وہ نعمت ہمارے لیے لعنت بن جائے گی۔ آج ہم یہ سوچیں گے ہم کیا ہیں، صرف ہمارے میں یہ رہا کہ دوسروں کی خوشامدی کرنا، دوسروں کے پیر پڑنا، دوسروں کو گزارش کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی قابلیت بڑھائیے۔ اور قابلیت بڑھانے کے لیے آج دنیا چاہتی ہے کہ تمہارے میں اعلیٰ سے اعلیٰ علم ہو۔ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی، ہم ان کی یاد کیسے کرتے ہیں بتائیے؟ 11ویں کرتے ہیں، کر دیتے ہیں 4 مگر بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ غوث اعظم کیا تھے۔ وہ اس لیے تھے کہ 40 سال تک علم کے لیے جنگلوں مقامات پر پھرتے رہے، جب جا کے وہ غوث اعظم بنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 ہی خاندان ہیں، میں آپ کو علن اعلان کہتا ہوں، ایک کافر اور مومن، اور کوئی خاندان نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں، پھر انشاءاللہ کیا ہے کبھی بات ہوگی۔ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔